Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Habis gempa di Watu Sampu ini Palu ini. Di Palu. Ya Allah, doakan saya masih hidup. Rekan-rekan. Ya Kep. Siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Tadi ada ibu-ibu tadi di dermaga, Bu. Ya Allah, Bu. Langsung keseret itu, Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rekan-rekan doakan saya selamat ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ya, Kep. Salah gerak. Bas, salah gerak, Bas, disiapkan, Bas. Astagfirullahaladzim. Belum berani ke bawah kayak barang mesin kayak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah berikan saya keselamatan ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Di Palu terjadi gempa, di Palu, di Watu Sampu, di Palu dan sekitarnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga yang jadi korban dimasukkan ke surga ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim.